आत्मशक्तिय कला स्वरूप आत्मशक्ति का कला स्वरूप रमणोत्सवम् 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 उत्सवम् 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 रमणोत्सवम् 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 उत्सवम् 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 Ramanotsavam Season 2, a global online contest. Pay your tribute to Indian cultural and spiritual heritage through Carnatic music, devotional dance, Bharatanatyam, painting, essay, chanting and other talents. The contest is open to all age groups. Like when he was with in Arunachal, he was friendly with birds, snakes and butterflies and plants. ನಲಿಯುತ ಸಾಗುವ ನಿರ್ಮಲ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪಾವನತೆ ಫಲಿಸಿಹುದೋ I thought of doing this Arunachalam temple because I like scenery, I like to draw, I like temples, I like scenery and mountains. Thank you. ಅರುಣಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರ ಕರುಣಾ ನಿಲಯನ ಹಾಡುವೆನು. Ocean of nectar, full of grace, oh self-supreme, oh mount of light. The artwork shows an inner journey rather than just a natural scene. It represents the movement from ordinary life toward self-realization, awareness and peace. On the left side of the green hills symbolize life, growth and the natural state of the mind. Green represents renewal, harmony and calmness. Inspired by the topic theme, Tayali, meaning mother's love, I have made the painting of Ganesha and his mother Parvati. ತಾಯಿಯಲಿ ಮಮತೆಯ ನಿಟ್ಟ, ತಂದೆಯಲಿ ಜ್ಞಾನವ ಕೊಟ್ಟ, ವೇದಗಳು ನಿಜ ನುಡಿ ಒಲುಗೈದ ವೆಂಕಟ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ, ವೆಂಕಟ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. Here in this drawing we have Bhagavan Sri Ramana in the corner petting a cow. You can see many people, you can see that all the animals and nature are attracted to Bhagavan Sri Ramana. You can see this is not just an artwork, it's a devotion and it's a piece of pleasant mind in my heart. Yes, I created this art in a short period of time but with deep devotion and sincerity. I believe that anything with sincerity and great beliefs results in deep meaning and masterpiece. The song also shows that Sri Ramana Maharshi presents guide human beings from ignorance to spiritual life. The song also says that Lord Shiva appears as Arunachala. Out of compassion when people were trapped in darkness and ignorance, the divine light came to guide them. Arunachala, which reflects the seekers from ignorance to intelligence and also to enlightenment. The person who questions the origin of I with a pure and inward twisted mind, and through this self-enquiry, he merges with Arunachala by knowing himself. Spiritual grace is compared to a pure flowing river, flying birds and endless wealth of compassion. This Sri Ramana Maharshi is described as a self-realized soul full of peace and wisdom. His life and teachings inspire people to rise in yoga, discipline and pure thoughts. At the age of 16, he underwent a profound spiritual experience which led him to seek the inner truth. Leaving his home, he went to Arunachala Hills where he spent his time in meditation and prayer. His main teaching was self-enquiry. These teachings emphasize inner silence and stillness as a way to understand about the self. In the young age only, he realized the importance of knowing true self.
He spent most of his life in Arunachala Hills in Tiruvannamalai. He taught the people the path of self-inquiry and asking a question, who am I? His teaching showed people how to live a peaceful life. Even today, he is remembered for his wisdom. It is a devotional prayer in which Ramana Maharshi prays Lord Shiva's Arunachal, a sacred form of Shiva living in the holy hills of Tamil Nadu. It expresses deep love, surrender, and devotion to Shiva, asking for inner peace. It helps the listener feel calm and connected to the idea of spiritual oneness. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋತಿ, ಮಂಗೂಸಿ, ನವಿಲು, ನಾಯಿ, ಹಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವು. ರಮಣ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ರಮಣ ತಾತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೋಪ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಮಣ ತಾತ lived in a ashrama. He loved all the animals and birds and his dear friend. He would kindly feed them monkey, peacock and cow Lakshmi with his own hand before eating own food. He never allowed anyone to harm the snakes or animals. Ocean of nectar, full of grace, O self-supreme, O Mount of light. Ocean of nectar, full of grace, O self-supreme. அருணாச்சலத்தி நிலவதரித்தவனம் கருணாகரனை போற்றிடுவோம். மனித மனங்களில் இருக்கும் மாயையின் இருளை கரைத்திடவே வேண்டிடுவோம். ரமணர் உலகில் உள்ள அறியாமை என்னும் இருளை அகற்றுகிறார். அவர் தனது மனதில் உள்ள அண்ணாமலையாரை கொண்டு இருளை அகற்றுவதாக வரைந்துள்ளேன். இதுதான் நான் வரைந்துள்ள ஓவியம். This was Alakeshwar statue and this is Alakeshwar temple. Do this right after reciting the song Ramana Guru Padam. This song reminds me Bhagavan Sri Ramana who came to Tiruvannamalai to be in the one birth at Arunachaleshwara. And I like the festival and I like Deepam festival of Tiruvannamalai. Of peace. Ramana Maharshi Shrine and Meditation Hall, Mekri Circle, Bangalore. Daily puja, weekly satsangs, talks, monthly cultural programs at Ramana Maharshi Shrine and Meditation Hall, Mekri Circle, Bangalore. All are welcome. Contact 96204 51311.
In the bush the koyal sings, dear Master Ramana come. In the bush the koyal sings, dear Master Ramana come. Lord of knowledge come, Lord of knowledge come. Ramanaya 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 Namah Om. Ramanaya 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 Namah Om. ಪರಿಶುಭ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾದ ಗುರುವೇ, ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡುವೆ. ರಮಣಾಯ 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 ನಮಃ ಓಂ. ರಮಣಾಯ 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 ನಮಃ ಓಂ. ರಮಣಾಯ ನಮವೆಂಬ ಭವದೂರ ಮಂತ್ರ, ನಾನೆಂಬ ಹಮ್ಮನ್ನು ಸುಡುವಂತ ತಂತ್ರ. ರಮಣಾಯ 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 ನಮಃ ಓಂ. ರಮಣಾಯ 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 ನಮಃ ಓಂ. ಶಿವರೂಪಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಬಲವು, ಭವದಾಸೆಗಳ ಸುಡುವ ಶ್ರೀಕಲ್ಪ ತರುವು. ஓம்கார பொருள் ஒப்புயர் வில்லோய், உன்னை யார் அறிவார் அருணாச்சலா. ஓம்கார பொருள் ஒப்புயர் வில்லோய், உன்னை யார் அறிவார் அருணாச்சலா. ரமணேஸ்வரன் அருணேஸ்வரன், சகல நாமரூபனே ரமணேஸ்வரன். ರಮಣ ಶ್ರೀಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ನರ್ತಿಸಿ ಬಂದಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಿಸಿ ಗುರುವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ರಮಣ ಶ್ರೀಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ನರ್ತಿಸಿ ಬಂದಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಿಸಿ ಗುರುವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ದೇವಲೋಕವು ತೊರೆದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಚೂಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ. ದೇವಲೋಕವು ತೊರೆದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಚೂಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದೆ ಗಾಗದಿಂದ ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಯೂರಿದ. அருணாச்சலக்கே வந்தோ தலையேறித. தங்கும் சிவலோகம் தன்னை விட்டு தயவாக திருச்சுழி தன்னில் வந்து, அங்கும் இருக்க மனம் சகியாமலே அருணகிரி தன்னை நாடி வந்தான். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அதை தேடி நின்ற ரமித்தாடுங்கடி. பெண்கள் கூடி நின்று ரமித்தாடுங்கடி. வீணையினில் வாயை வளர்ப்பதனால் என்ன வெங்கடரமண வேதியனே, காணினில் காட்சி என்றோதி அறைந்தானே கண்விழியல் எந்தன் கண்ணத்திலே. ரமணானின் சத்குரு ரமணானின் போதாக்கம் ரமணானின் நாயக்கன் ஆகிவிட்டார். நாமாவின் ஜென்பாதம் நாடி விருந்தனர் நாட்டியம் ஆடுவோம் ஞான பெண்கள். ரமணா குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. பெண்கள் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. ரமணா குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. பெண்கள் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி.
Ramana Maharshi Shrine and Meditation Hall, Mekri Circle, Bangalore. Daily Puja, weekly satsangs, talks, monthly cultural programs at Ramana Maharshi Shrine and Meditation Hall, Mekri Circle, Bangalore. All are welcome. Contact 96204 51311. Ramanotsavam, Ramanotsavam. ಸದ್ಗುರು ರಮಣ ಕಾಯುವೆ ಅರುಣಾಚಲ ವಾಸ ಜಗದೀಶ ಸದ್ಗುರು ರಮಣ ಕಾಯುವೆ ಅರುಣಾಚಲ ವಾಸ ಜಗದೀಶ ಸದ್ಗುರು ರಮಣ ಕಾಯುವೆ ಅರುಣಾಚಲ ವಾಸ ಜಗದೀಶ ಸದ್ಗುರು ರಮಣ ಕಾಯುವೆ ಝಂ ತರಿತ ಝಂ ತರಿತ ಕತರಿತೈ ಝಣ ಝಣ ಕುಕುಂತರಿತ ಕುಕುಂತರಿತ ಕುಂತರಿತೈ ಝಣ ಝಣತ ಕುಕುಂತರಿತೈ ತರಿಕಿಟ ತಾಗತ ಝಂ ತರಿತ ಕತರಿತೈ ಝಣ ಝಣ ಕುಕುಂತರಿತ ತಕುಂತರಿತ ಕುಂತರಿತೈ ಝಣ ಝಣತ ಕುಕುಂತರಿತೈ ತರಿಕಿಟ ತಾಕು ಜೇಕು ಝಣ ತಡಿಕು ಡಿಡಿಕು ತಕ ತದ್ದಿ ತಳಂಗು ತದ್ದಿ ತೊಂ ತಾಕು ಜೇಕು ಜನ ತಡಿಕು ಡಿಡಿಕು ತಕ ತದ್ದಿ ತಳಂಗು ತದ್ದಿತ್ತು ಕೃತಕದ ಡಿ ತಾ ತಾಕಿಟ ಜಂ ತಟಕಿಟ ಜಂ ತಿರುಗಿಡದೊಂ ತ ತಿರುಗಿಡದೊಂ ತೈ ತಿರುಗಿಡದೊಂ ತ ತಿರುಗಿಡದೊಂ ತ ತಿರುಗಿಡದೊಂ ತ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮ ಕರುಣಾಮಯ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮ ಕರುಣಾಮಯ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮ ಸರಸಿ ಜನಯನ ಮಂಗಳಧಾಮ ಸರಸಿ ಜನಯನ ಮಂಗಳಧಾಮ ನರನಾರಾಯಣ ಸನ್ನುತ ಸೋಮ ನರನಾರಾಯಣ ಸನ್ನುತ ಸೋಮ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮ ಕರುಣಾಮಯ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮ ಸರಸಿ ಜನಯನ ಮಂಗಳಧಾಮ ನರನಾರಾಯಣ ಸನ್ನುತ ಸೋಮ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮ ಕರುಣಾಮಯ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮ ಸರಸಿ ಜನಯನ ಮಂಗಳಧಾಮ ನರನಾರಾಯಣ ಸನ್ನುತ ಸೋಮ ಸದ್ಗುರು ರಮಣ ಕಾಯುವೆ ಅರುಣಾಚಲ ವಾಸ ಜಗದೀಶ ಸದ್ಗುರು ರಮಣ ಕಾಯುವೆ ಝಂ ತರಿತ ಝಂ ತರಿತ ಘಣಂ ತರಿತ ಕತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಝಂ ತರಿತೈ ಝಂ ತರಿತೈ ಘಣಂ ತರಿತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಝಂ ತರಿ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಝಂ ತರಿತ ಕತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಝಂ ತರಿ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಝಂ ತರಿತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಝಂ ತರಿತ ದೀತ ತದಿಂಗಿನ ತುಂ ತಕತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಝಂ ತರಿತ ದೀತ ತದಿಂಗಿನ ತುಂ ತತ್ತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಝಂ ತರಿತ ಗತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಝಂ ತರಿತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಝಂ ತರಿತ ದೀತ ತದಿಂಗಿನ ತುಂ ತಕತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಝಂ ತರಿತ ದೀತ ತದಿಂಗಿನ ತುಂ ತತ್ತ
ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಜಂ ತರಿ ತಗತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಜಂ ತರಿ ತಗತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಾಗತ ಜಂ ತರಿ ತದಿತ್ತದಿತ್ತ ಕಡತಗದರಗಡೋ ತದಿತ್ತದಿತ್ತ ಕಡತಗದರಗಡೋ ತದಿತ್ತದಿತ್ತ ಕಡತಗದರಗಡೋ ಭಕ್ತ ಮನೋ ಸುಖ दाता महेश शक्त सहज गुण हृदय प्रकाश मुक्ति प्रदायक नरवरवेश मुक्त परम गुरु मौन सुभाष अडियातिंबं बिडुमीश असेवर सहज हृदय प्रकाश मुक्ति अडिकुमिरे मानिड रूप मुक्त परम गुरु मौन मुडियो अडियातिंबं असेवर सहज हृदय प्रकाश मुक्ति अणिकुमिरे मानिड रूप मुक्त परम गुरु मौन मोडियो अडिया तिंबं बिडुमीश असेवर सहज हृदय प्रकाश मुक्ति अणिकुमिरे मानिड रूप मुक्त परम गुरु मौन मोडियो सद्गुरु रमण कातरुळ अरुणाचल वासा जगदीश அருணகிரி ரமணன் யாரோ பாராய் அருணகிரி ரமணன் அனுதினம் உன்னுள்ளே அகமகம் என நடமேயிடும் பொருள் அருணகிரி ரமணன் அனுதினம் உன்னுள்ளே அகமகம் என நடமேயிடும் பொருள் அருணகிரி ரமணன் சானி பத சாசா ரிசனி பத சாசா சரிகா ஆடுபவன் யாரோ அறிவுறுவன் யாரோ பாராய் ஆடுபவன் யாரோ அறிவுறுவன் யாரோ பாராய் அருணகிரி ரமணன் விகரி விரி கரி விரி விகரி விகரி மகரி சச சச பச சாரிகா ஏகனாக ஆடுபவன் அவன் ஏகனாகும் மேலறிவுறுவன் யாரோ பாராய் ஏகனாக ஆடுபவன் அவன் ஏகனாகும் மேலறிவுறுவன் யாரோ பாராய் அருணகிரி ரமணன் முக்தன் பரமன் அமலன் விமலன் ரமணன் பாதம் வாழ்கவே ரீரி மாம பப மபதத சசசரி சனி ததப திசனி தபத மகரி சனி த சனி தப மகரி அப்பன் கத்தன் இறைவன் மாதவன் புலவன் வித்தகன் தேவன் அனந்தன் ஸ்ரீ
சிலம்பன் ஆக்கன் பாதம் வாழ்கவே. ரமணோத்சவம் 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 ரமண 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 உற்சவம் 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 ரமணோத்சவம் ரமணோத்சவம் உற்சவம் உற்சவம் உற்சவம். आत्मशक्तिय कला स्वरूप आत्मशक्ति का कला स्वरूप रमणोत्सवम 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 उत्सवम 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 रमणोत्सवम आत्मशक्तिயின் கலை வடிவம் आत्मशक्तिय कला स्वरूप आत्मशक्ति का कला स्वरूप रमणोत्सवम 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 अरुणाचल श्री शंकर रमणाय अरुणाचल श्री शंकर रमणाय आत्मस्फुरणத்தின் ஒளிமய தோற்றம் ஒளிமய தோற்றம் ஆத்மஸ்பூர்த்தியா ಹೊಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾ ಉಜ್ವಲ ದೃಶ್ಯ ರಮಣೋತ್ಸವಂ 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 ಉತ್ಸವಂ 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 ರಮಣೋತ್ಸವಂ 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 ರಮಣ 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 ಉತ್ಸವಂ 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 ರಮಣೋತ್ಸವಂ ರಮಣೋತ್ಸವಂ ಉತ್ಸವಂ ಉತ್ಸವಂ ಉತ್ಸವಂ